अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है और उम्मीद भी है कि अल्लाह ताला आप जहाँ भी हों आप लोगों को ठीक-ठाक रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से मैं भी ठीक हूँ। आज कुछ प्रेपोज़िशंस हैं, वो काफ़ी लोगों को या बच्चों को या जो इंग्लिश सीखने वाले हैं उनको उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये प्रेपोज़िशंस हैं ये कहाँ पे लगेंगी। जैसे एट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ऑन का इस्तेमाल कैसे होगा और इन जो है वो किस तरह कौन से सेंटेंसेस में इन का इस्तेमाल होगा। यानी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ फ्यू प्रपोजिशंस एट, ऑन, इन। यानी एट, ऑन और इन का इस्तेमाल किस टाइप के सेंटेंसेस में होगा या किस सिचुएशन में होगा, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एट है वो किसी एग्जैक्ट डेस्टिनी, एड्रेस या प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। जो एट का इस्तेमाल है उसका पहला जो यूज़ है वो किसी एग्जैक्ट एड्रेस, डेस्टिनी या प्लेस यानी ऐसी जगह, एग्जैक्ट ऐसी जगह जहाँ पे कोई नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट मौजूद हो, उसके लिए एट इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे एट द टॉप ऑफ स्टेयर्स, एट द बॉटम ऑफ स्टेयर्स, एट द एंड ऑफ स्ट्रीट। या एक और एग्जांपल ले लें, यानी एक इंसान है वो किसी स्ट्रीट में रहता है, ही लिव्स एट 55 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस दिया गया है, ही लिव्स एट 55 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो अगर इसमें स्ट्रीट का जो नंबर है वो नहीं दिया गया होगा तो देखें फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, ही लिव्स ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यानी अगर स्ट्रीट का नंबर नहीं दिया गया, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया गया तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल होगा। आगे एट जो है वो इवेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी आप किसी इवेंट में हो, किसी मीटिंग में मसरूफ़ हों, किसी आप कॉन्फ्रेंस में हो, पार्टी में हो, कॉन्सर्ट वगैरह में हो, तो इवेंट के लिए भी एट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एट ए कॉन्सर्ट, एट अ मीटिंग, एट अ कॉन्फ्रेंस, एट अ पार्टी वगैरह। आगे एट जो है वो एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक बच्चा है वो स्कूल में है, एट अ स्कूल, तो ये एक्सप्रेशन है कि ज़ाहिर बात है वो स्टडी करने गया है और वो स्कूल में है। फिर एक मरीज़ है वो मेडिसिन लेने हॉस्पिटल में गया है, यानी एक्सप्रेशन तासुर देने के लिए भी एट इस्तेमाल होता है। एक तासुर देने के लिए भी एट को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज़ एट स्कूल, शी इज़ एट होम, दे आर एट यूनिवर्सिटी, वी आर एट रिसेप्शन। तो एट का इस्तेमाल जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। दूसरी है यूज़ ऑफ ऑन, यानी ऑन किस टाइप के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। पहला इसका इस्तेमाल हम लेते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी सतह पे पड़ी हो, यानी किसी सरफेस पे पड़ी हो, उसके लिए इस्तेमाल होगा। यानी कोई चीज़ जो है वो किसी सरफेस के ऊपर हो, किसी सतह पे हो, तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल होगा। ये उसका पहला यूज़ है। जैसे ऑन द सीलिंग, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, ऑन द पेज वगैरह। ये ऑन का इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल ये है कि किसी सरफेस के ऊपर या किसी सतह के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऑन का यूज़ ये है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ अटैच हो। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि दरख्त पे बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। अब देखें इसका सेंटेंस क्या है, देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री, देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री। यानी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच हो तो उसके लिए भी ऑन इस्तेमाल होता है। माई मदर इज़ वेयरिंग many rings on her fingers, my mother is wearing many rings on her finger। यानी कि ये जो फिंगर है इसके साथ रिंग अटैच है, इसलिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा ऑन का इस्तेमाल देख लेते हैं एक्सप्रेशन के लिए, यानी कोई तासुर देने के लिए। जैसे आपने एक कोई तासुर देना है तो उसके लिए भी ऑन इस्तेमाल होगा। जैसे ऑन द फार्म, ऑन द लेफ़्ट साइड, ऑन द राइट साइड, on the ground floor, on the second floor, on the first floor, on the radio, on the television वगैरह। यानी तासुर देने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए भी जो है वो ऑन इस्तेमाल होगा। अगला इस्तेमाल है इन का।
ان جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ بچے کافی کویشچن پوچھتے ہیں کہ یہ آن دا ٹیبل اور ان دا چیئر اس کا کیا مسئلہ ہے. یعنی آن دا ٹیبل ایک سرفیس ہے، سطح ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ہو تو ہم آن دا ٹیبل کہیں گے. ان چیئر کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ چیئر جو ہے اس کے آرم ہوتے ہیں، اس کی سیٹ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے پیچھے اس کی سائڈ بھی ہوتی ہے اور اس کے آرم ہوتے ہیں. یعنی انسان چیئر میں انکلوز ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چیز جب وہ کسی اور چیز کے ساتھ انکلوز ہو جائے تو اسے ہم وہاں پہ ہم ان استعمال کریں گے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں جو بازوؤں والی چیئر، ایک اور چیز جو آرم والی چیئر ہے، جو بازوؤں والی چیئر ہے، اس کے لیے ان استعمال ہوگا. اور ایسی چیئر جو وداؤٹ آرمز ہے، یعنی جس چیئر کے بازو نہیں ہیں، اس کے لیے آن استعمال ہوگا. کیونکہ بازوؤں سے چیئر میں انسان بیٹھتا ہے تو وہ ہماری تیسری پریپوزیشن یا آور تھرڈ پریپوزیشن از یوز آف ان. ہم دیکھتے ہیں کہ ان پریپوزیشن جو ہے وہ کون سے سینٹینسز میں استعمال ہوگا، یعنی کیسی سچویشن ہوں گی جس میں ان استعمال ہوگا. ان جو ہے وہ زیادہ تر ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک لارج پلیس سے گری ہوں یا باؤنڈریز سے گری ہوں. یعنی ایک ایسی جگہ پہ ان استعمال ہوگا جو ایک لارج پلیس ہو اور وہ گھری ہوئی، لارج پلیس سے کوئی چیز گھری ہوئی ہو اور باؤنڈریز یا حدوں میں کوئی چیز بند ہو یا گھری ہوئی ہو، وہاں پہ ان استعمال ہوگا. جیسے بکس آر ان دا بیگ، کتابیں بیگ کے اندر ہیں. کیونکہ بیگ بند ہو جاتا ہے اور کتابیں اس کے اندر ہیں، اس لیے ایسی بکس کے لیے ہم استعمال کریں گے ان. بکس آر ان دا بیگ. ان دا بیڈ روم. ان دا فارسٹ، کیونکہ جنگل میں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں اور بہت بڑی پلیس ہے وہ، اس لیے اس کے لیے ان استعمال ہوگا. ان دا گارڈن، ان دا کار پارک وغیرہ. اگلا یوز ان کا ہے ٹاؤن اور سٹی کے لیے. ان جو ہے، جو کوئی پرو ناؤن یا کوئی چیز ٹاؤن میں ہے یا سٹی میں ہے تو اس کے لیے ان استعمال ہوگا. جیسے آئی لیو ان اسلام آباد، مائی مدر از ان دا ولیج، دے آر ان لاہور ٹو وزٹ مینار پاکستان. تو یہ استعمال تھے آج کی پریپوزیشن کے. کافی لوگوں کو یا بچوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ان کہاں پہ استعمال ہوگا، آن کہاں پہ استعمال ہوگا، اور ایٹ کا یوز جو ہے وہ کن ایکسپریشن میں یا کن سچویشنز میں ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا، اگر آپ کو پریپوزیشنز ان کی سمجھ نہیں آتی تو آپ لیکچر کو 2-3 دفعہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت کلیریفائی طریقے سے میں نے سمجھایا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر بھی کہیں سے آپ کو اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس باکس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ، اور ان ٹچ رہیے گا تاکہ اگلے لیکچر جو ہے